السلام علیکم ناظرین شام 7 بجے قشر خبر نامہ ہیتھ چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن جنوبی کشیر ہندس اہلن کوکرناگس مز فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان جڑپ گولن ہندس تبادلس مز 2 فوجی اہلکار زخمی علاقس مز تلاشی کاروائی جاری اتر ڈلو سندس صدارتس مز بال پائی میٹنگ ہند سانز اسمبلی کمپلیکس جوم تو سری نگر شہر پار کرنس حوالہ افسرن دن آمت ہدایت اسمبلی انتخاب عمل مز انس ن تاخیر کرنچ کان گنجائش جموں کشیر ہندین لوکن جمہوری حق فراہم کرن سٹھا ضروری محبوبہ مفتی ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل جنوبی کشیر ہندس اہلن کوکرناگس مز آز دوپہرن تمہ سات فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان جڑپ سپزمت یل فورسز اہلکاروں طرف علاقہ گیر کرنا ون فوج سی آر پی ایف تو ایس او جی اہلکاروں طرف اخ مصدق اطلاع ملنس پہ اہلن علاقہ گیر کرنا آمت یتھ دوران دوپہرن فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبادل سپد گولین ہندس تبادلس مز یہ آخری اطلاع واتنس تام 2 فوجی اہلکار زخمی سپدن خبر موصول سپزمز تب ون اہلن تو ات اند پک علاقن مز مزید فورسز اہلکار تعینات کرنا آمت یل زن تلاشی کاروائی بدستور جاری تہ پاو ژت اہلن کن جنگلن مز یہ گولین ہند تبادلہ سپدمت یم پتہ ام کس دامنس مز آباد کئیہن بستین ہند محاصرہ کرت فورسز اہلکاروں طرف تلاشی کاروائی بڑس پیمانس پہ شروع کر یہ کت باون لائق اہلن علاقہ سرحد یعنی بارڈر بال اس میلان سہ ڈوڈہ ست ملان تو ون اس ڈوڈس مز پتمو اکہ ریت پہ لگاتار تلاشی کاروائی فورسز اہلکاروں طرف جاری تھونچ آمت ممکن ملٹنٹ ما آسن ڈوڈہ پہ اہلن علاقس کن آمت تو یہ وجہ آز اتہ اہلن علاقس مز فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبادل سپدمت اہلن علاقس مز فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبادلہ ات پہ مزید تفصیلات فراہم کرنے باپت ست اہلن پہ سن ساتھی پیر مظفر ونکین مظفر اگر ام جڑپی ہز کت کرو یس زن آز دوپہرن شروع سپز اہلن کن جنگلن مز فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبادلہ سپد کیا تازہ ترین صورت حال علاقس مز تفصیلات کیا تہ نش ونکین امین سا یودوے یم جڑپ کت کرو الپور ہتین لگ بھگ 5 گھنٹہ زیادہ گھن تو ون یہ جڑپ جاری اور ات دوران اس زن تہ کور پانہ ون یس زن اخ اطلاع ات جڑپہ من ونس تانت 2 فوجی جوان زخمی گمت مگر تمچ تصدیق آئی نی پور پہ کرنے مگر یم زن ذرائع ونان پوجرات تم مطابق 2 فوجی جوان زخمی گمت مگر یودوے انکاؤنٹر کت کرم جڑپ کت کرو باسان یہ جڑپ ما روز واریاس کالس کیا بہ پاو تہ ژتس یودوے 13 سپٹمبر کت کرو 2023 یم سات یہ اہلن گڑول کوکرناگس مز اخ بڑ بار مارکہ آرائی سپدے یت مز زن جموں کشمیر پولیس ست آرمی تہ نقصان پیو تلن تیتھے انکاؤنٹر گوس لگ بھگ یہ گھن ٹکرے کن کیا فی الحال ہاو بہ تصویر یہ برابر ونکن وچان اس تھی جائیں ونکن یت جنگلس مز یہ ونکن یہ جڑپ جاری لگ بھگ 12 بج پہ ونو یا اکہ دون اکہ پہ گو سٹارٹ اور یہ زن یہ جڑپ ونس تان اطلاع وقفت وقفت ہیکن ات ونکس گولہ بری جاری یپور ہتن ونکن شام تہ گھن تو مگر ون وچان یت زن مزید ڈیولپمنٹ آئی ان یم زن فورسزک اہلکار وت تمن لیس آمت کرنس تمن بھرپور سامان آمت دن اور تس ست زن ایریا یت آئی پور پٹ ونکس لائٹ سسٹم انسٹال کرنا یعنی زن فورس تہ آمت پور تیاری سان کیا زن یپر یہ ایریا یہ وسنٹی ونکن خالی یہ
سیکورٹی فورسک اہلکار تو بیٚیہِ ذرائع ابلاغ نمائندٕ ونکس ڈرٛٲرۍ گژھان الہٕ پلہٕ اگر أسۍ یتھ بستی ہٕنٛز کتھ کرو یتھ چھِ بستی یپٲرۍ واریاہ آبٲدی مگر پوٗرٕ پٲٹھۍ چھُ یتھ علاقس منٛز ونکس سناٹہٕ اور کانٛہہ چھُنہٕ نظرِ گژھان مگر تتھ سۭتۍ چھِ اگر أسۍ یِمن ہیٚرمٮ۪ن وتن ہٕنٛز کرو کتھ یپٲرۍ زن یہِ چرواڑ چھُ یا باقٕے یِم ایریا چھِ یا یِتھ پٲٹھۍ گڑوول اہلن بالا چھُ فاٹن چھُ یِم تہِ زن اپٲرۍ وتہٕ چھِ تِم چھِ آمٕژ ونکس کنڈار تار چھِ آمٕژ لگاونہٕ اور تِم وتہٕ تہِ آیہِ بنٛد کرنہٕ تہٕ مُدعا مقصد یِہوے تہٕ شاید یُس زن یہِ انکاونٹر چھُ یہِ جھڑپ یہِ ما کھیٚیہِ بیٚیہِ وقت کیازِ یُس زن ونکس وٕچھان چھِ أسۍ سیکورٹی فورسزس یُس زن زخمی زٕ جوان گٔمٕتۍ چھِ تو کِنتھ چھِ تِہنٛز رننیتی چھِ یِہوے زِ یوٗت پیٚول تیوٗت تِم تہِ چھِ ونکس ہیوٚر ہیوٚر لمان اور امہِ خٲطرٕ آو ونکس اکھ نایٹ سکواڈ آو ونکس اور تعینات کرنہٕ فی الحال ہاوو بہٕ تۄہہِ بیٚیہِ تصویٖرو منٛز تُہۍ چھِو ونکس وٕچھان یپٲرۍ زن ونکیٚن زن سیکورٹی ہُنٛد پہرٕ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ سخ اور اوٕ کِنتھ چھُ باسان شاید یتھ انکاونٹرس منٛز ما ہیٚکہِ بیٚیہِ وتھ لٔگِتھ کینٛہہ امیٖن صٲب بہٕ ونو یہِ تہِ یُس زن یہِ بارڈر چھُ یتھ چھِ جغرافی خطہٕ مُطٲبق چھِ یتھ زٕ ریجن تِم اکہِ طرفہٕ چھُ یتھ یہِ علاقٲیی یُس زن یپٲرۍ یتھ یہِ شیتر چھُ یہِ چھُ ڈوڈاہس سۭتۍ تہِ میلان تہٕ بیاکھ علاقہٕ چھُ مِلان کشتٕواڑس سۭتۍ تہِ او کِنتھ چھُ ونکیٚن یِم زن فوجی چھۄکہٕ چھِ تِم آیہِ ونکیٚن جنگلہٕ کٮ۪ن مختلف ایریاہن منٛز آیہِ تِم ڈسٹربیوٹ کرنہٕ تاکہِ یِم تہِ زن وتہٕ آیہِ تِم آیہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ ونکیٚن بنٛد کرنہٕ تاکہِ یِم زن اتہِ ونکیٚن یِم شک چھِ زِ یِم زن ملٹنٹ چھِ تِم چھِ یتھ جنگلس منٛز چھُپِتھ تاکہِ تِم گٔژھۍ نہٕ امہِ منٛز فرار گژھٕنۍ کینٛہہ وۄنۍ چھُ باسان یہِ زِ یُس زن وۄنۍ صبحن آفتابٕچ بیٚیہِ کرن پھوٹہِ یا آفتاب گژھِ بیٚیہِ نموٗدار تمہِ پتہٕ کیاہ روزِ امہِ انکاونٹر صورت حال مگر ونکیٚن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تۄہہِ سۭتۍ کتھ کران چھِ وُنیُس تانۍ چھُ یُس زن گولہٕ بٲری سۄ چھِ تتہِ جٲری مظفر اگر أسۍ کتھ کرو امہِ علاقٕچ تہٕ اتھ دامنس نزدیٖک چھِ واریاہ بستی تِمن بستین حوالہٕ ما چھِ انتظامیہ فوج یا پُلسہٕ طرفہٕ تِمن لُکن باپتھ کانٛہہ ایڈوایزری جٲری کرنہٕ آمٕژ رٲژ دوران پھیرنس تھورنس حوالہٕ یا دوٚیمٮ۪ن معاملاتن حوالہٕ بالکل امیٖن صٲب اگر زن ییٚمہِ علاقٕچ کتھ أسۍ کرو یُس زن تُہۍ یپٲرۍ یہِ دٔریاو اکھ وٕچھان چھِو یتھ دٔریاوس چھِ یپٲرۍ یِم مکانہٕ دٲرۍ گژھان یتھ چھِ یپٲرۍ فاٹن ونان اور یتھ ایریاہس منٛز چھِ بالہٕ دامنس تل چھِ واریاہ مکان تِم یِمن زن برونٹھٕے ہدایات دِنہٕ تِم آیہِ اویر کرنہٕ زِ فی الحال یۄس زن تِہُنٛد نٮ۪بر نیرُن پھیرُن تھورُن سُہ گژھِ محدوٗد روزُن کیازِ یُس زن یہِ علاقہٕ چھُ یہِ چھُ پوٗرٕ پٲٹھۍ سیٖل آمُت کرنہٕ اور سیکورٹی فورسزن چھِ ونکیٚن پنٕنۍ تمام یُس زن ڈپلایمنٹ سۄ آیہِ ونکیٚن پوٗرٕ پٲٹھۍ ایریاہس منٛز ونکیٚس بٲگراونہٕ مےٚ ووٚن امہِ برونٛہہ تہِ تۄہہِ یُس زن یہِ ایریا چھُ واریاہ وسیع ایریا جنگلی ایریا چھُ اور اتھ بالہٕ دامنس یِم زن مکان چھِ یپٲرۍ کِنۍ یا یِم گرٕ وٲلۍ چھِ یِمن تہِ چھِ آمٕتۍ یِہوے ہدایت دِنہٕ یِم کرن بڑٕ صبرٕ توٚحمُلہٕ سۭتۍ کٲم اور یپٲرۍ زن یہِ پھیرُن تھورُن سُہ کرن تِم محدوٗد اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ اسہِ وۄنۍ وٕچھُن یہِ زن بہٕ وٕنکیٚس تۄہہِ ونہو یپٲرۍ ہیوٚتُن شام تہِ گژھُن اور سیکورٹی فورسز یژھان چھُ یہِ تہِ زِ نۄقصان تہِ گژھِ نہٕ سپدُن کِہینۍ تو کِنۍ ما روزِ ہالٹس پٮ۪ٹھ یہِ آپریشن یُس زن یہِ انکاونٹر چھُ اور یِم ما کرن صبحن تانۍ بیٚیہِ انتظار بالکل مظفر تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تفصیلات فراہم کرنہٕ باپتھ یِم ٲسۍ پیٖر مظفر یِم زن تفصیلات فراہم ٲسۍ کران اہلن کۄکرناگ کِس تتھ جھڑپہِ حوالہٕ یۄس جھڑپ آز دُپہرن فورسز اہلکارن تہٕ ملٹنٹن درمیان اتہِ جنگلس منٛز سپٕز تہٕ امہِ پتہٕ چھُ اہلن تہٕ اتھ أنٛدۍ پٔکۍ علاقن منٛز فورسز اہلکارن ہٕنٛزٕ مزیٖد نفری تعینات کرنہٕ آمژٕ ییٚلہِ زن علاقس منٛز تلٲشی کاروٲیی بدستوٗر جٲری چھِ جموں کشمیر مز ییٚتہِ اسمبلی انتخاب عملہِ منٛز اننس حوالہٕ الیکشن کمیشن طرفہٕ اشارٕ دِنہٕ آو تتہِ سپٕز آز چیف سیکرٹری اتل ڈولو سٕنٛدِس صدارتس منٛز بالہِ پایہِ میٹنگ یتھ منٛز مختلف محکمن ہٕنٛدیو ذمہٕ دارو شرکت کٔر اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ اسمبلی انتخابن ہٕنٛزن تیٲرین حوالہٕ کتھن دل دِنہٕ آو تتہِ چھِ افسرن وننہٕ آمُت زِ تِم گژھن سرینگر تہٕ جوٚمِس منٛز قٲیِم اسمبلی کمپلیکسن ہٕنٛز شہرپٲر کرنس حوالہٕ سنجیدٕ قدم تُلٕنۍ یُتھ زن یِم دۄشوے کمپلیکس اسمبلی ممبرن تہٕ دوٚیمٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدۍ باپتھ پوٗرٕ پٲٹھۍ تیار کرنہٕ یِن پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی چھِ الیکشن کمیشن کِس دورس حوالہٕ کتھ کران ووٚنمُت زِ الیکشن کمیشنس اوس نہٕ جموں کٔشیٖر ہُنٛد دورٕ کرنٕچ ضروٗرت بلکہِ چھُ ضروٗرت جموں کٔشیٖر منٛز الیکشن عملہِ منٛز اننٕچ ییٚلہِ زن تِمو ووٚن زِ تِم نِن نہٕ اسمبلی انتخابن منٛز بحثیت امیدوار پانہٕ حصہٕ شرم کی بات ہے ایک جمہوری ملک کے لیے جنہوں نے جموں کشمیر میں 2019 کے بعد اتنی تباہی مچائی اور اب ایک الیکشن جو ایک نارمل پروسیس ہے جو آج سے 6 سال پہلے ہونا چاہیے تھا اس کو ایک تماشا بنا دیا ہے
جیسے وہ ڈگڈگی بجاتے ہیں اور بندر ناچنا شروع کرتا ہے. ہم کوئی بندر نہیں ہیں. ہم الیکشن بھیک میں نہیں مانگ رہے ہیں. الیکشن کرنا ہے تو کریں, نہیں کرنا ہے تو بتا دیں. یہ کیا تماشا ہے؟ یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے الیکشن کمیشن کو؟ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ابھی پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں, اتنے بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا ہے. سیکورٹی سینیریو ان کو پتہ نہیں ہے دلی میں کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک اس قسم کا رویہ اپنانا کہ اب ہم الیکشن کے لیے بھی بھیک مانگے اور اس کے بعد جب وہ اعلان کرے تو ہم ناچنا شروع کر دیں, تو یہ میرے خیال میں ایک جمہوری ملک کو یہ شوبھا نہیں دیتا ہے. مگر یہ جو بندر کا ناچ انہوں نے نچانا شروع کر دیا, ان کو بند کر دینا چاہیے. جموں کشمیر کے لوگ بندر نہیں ہیں, وہ ڈگڈگی بجائیں الیکشن کی تو ہم ناچنا شروع کر دیں. الیکشن یہاں کے لوگوں کا جس طرح ہر جگہ الیکشن ہوتے ہیں, یہاں 6 سال پہلے ہونے چاہیے تھے. تو اب بھی آتے ہیں, ڈرامہ کرتے ہیں, پھر جاتے ہیں. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کرنا ہے تو کر لو, نہیں کرنا تو یہ ڈرامہ کرنا بند کر دو. ڈر لگتا ہے آپ کو جموں کشمیر میں الیکشن کرنے سے, کیونکہ آپ کی پول کھل جائے گی. مجھے معلوم نہیں ہے باقی دوسروں کا. میں نے تو بہت پہلے یہ کہا ہے کہ میں نے اسمبلی کا الیکشن تب لڑا ہے جب ہمارے پاس اپنا کانسٹیٹیوشن تھا, ملک کا کانسٹیٹیوشن تھا, ملک کا جھنڈا تھا, اپنا جھنڈا تھا. تب میں نے الیکشن لڑا, اور موسٹ پاورفل اسمبلی ان دا جموں کشمیر کی جو اسمبلی تھی, پورے ملک میں سب سے زیادہ پاورفل اسمبلی تھی. سب سے زیادہ پاورز ہمارے پاس تھے. آج آپ کو ایک بل بھی آپ اسمبلی میں نہیں لا سکتے جب تک ایل جی کے آپ کو پرمیشن نہیں ہوگی. آپ ایک پولیس والے کو, ایک آئی اے ایس آفیسر کو اپنی مرضی سے کہیں رکھ نہیں سکتے ہو. تو آپ کے پاورز بالکل ختم کر دیے. ایک میونسپلٹی بنا دیا ہے جموں کشمیر کی اسمبلی کو, میونسپلٹی سے بھی کمزور بنا دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں میرے لیے تو اس کے بارے میں سوچنا بھی بہت مشکل ہے. ناظرین, خبر نامس پہ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. پی ڈی پی طرف یہ ژور اسمبلی حلقہ باپت پارٹی لیڈر محمد یاسین بٹ بحثیت امیدوار نامزد کرنا آئی. تت محمد یاسین بٹن پارٹی صدر محبوبہ مفتی ہند شکریہ ادا کران وونمت تم کرن ژور علاقہ تعمیر ترقی حوالہ چکسان کام. دیکھیے, پہلے میں اپنے پریزیڈنٹ محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو لسٹ نکلا ہے وہ اسمبلی الیکشن کے کینڈیڈیٹوں کا لسٹ نکلا ہے, تو اس میں میرا نام بھی ہے. تو میں اپنے پارٹی پریزیڈنٹ محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پارلیمنٹری بورڈ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور رہی بات کانسٹیٹوئنسی کی, کانسٹیٹوئنسی میں لوگ بے حال ہے. لوگوں کی جو صورت حال ہے, سڑکیں, بجلی, پانی یا کھمبے, تار, یہ سارا ڈیولپمنٹ کے ساتھ جتنے شعبے وابستہ ہے, بالکل کہیں پہ گراؤنڈ پہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. تو مجھے پوری امید ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ریاستی جموں کشمیر میں, پارٹی نہیں بلکہ ریاستی جموں کشمیر میں اگر کوئی تحریک ہے, اگر کوئی تنظیم ہے, اگر کوئی ترجمان ہے ریاستی جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے, وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے, جس کی ترجمان محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ ہے اور اس کا ٹیم ہے. مجھے پوری امید ہے جو کل آنے والا ہے انشاءاللہ ریاستی جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو 2019 کے بعد ریاستی جموں کشمیر میں صورتحال پیدا ہوا ہے, اور جموں کشمیر میں خاص کر جو ایک بڑی جموں کشمیر میں جو ایک بڑی سٹیٹ تھی, اس کو 2 یونین ٹیریٹری میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کے بعد 2019 جب سب لیڈروں کو جیل میں بند کیا گیا ہے, اس کے بعد ہندر ترال کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز لوکن صاف چناب فراہم کرنس حوالہ کئی وری برو واٹر سپلائی ٹینکی تعمیر کرنا آئی, تاہم آز تام امچہ رٲچھ راوٹ یا یہ مکمل کرنس حوالہ کھانا سنجیدہ قدم تلنا آمت, یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمز ذات معاملس کن گژھِ زون دنیون یُتھ زن لوکن صاف چناب فراہم کرنے یی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فلٹریشن پلانٹ یہاں پہ اس میں لگ بھگ لاکھوں روپے یہاں پہ خرچ کیے ہیں وہاں ٹھیکیداروں نے, لیکن پتہ نہیں وہ پیسے کہاں گئے ہیں. یہاں پہ دیکھیے یہ جو فلٹریشن پلانٹ ہے بالکل خستہ حالی میں نظر آ رہا ہے. ہمارے جو گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ کافی بیمار ہو رہے ہیں. جو پانی آ رہا ہے لام سے, ہماری جو سپلائی آ رہی ہے اس میں کافی گندگی ہوتی ہیں, تو لوگ جو ہیں کافی بیمار ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے میری ڈپارٹمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ جو یہاں پہ روپے انہوں نے اس فلٹریشن پلانٹ میں لگائے ہیں, ان
उनको इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो पैसे आखिर गए तो कहाँ गए। अगर फिल्ट्रेशन की बात की जाए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल खस्ता हाली में नज़र आ रहे हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट। आप उनसे इंक्वायरी की जाए कि वो पैसे जो आपने यहाँ पे लगाए थे इस फिल्ट्रेशन प्लांट में आखिर गए तो गए कहाँ पे, तो उनको बाज़ाब्ता इंक्वायरी करनी चाहिए। तो मेरी यही अपील है सरकार के यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाइए, क्योंकि हमें एक साफ़ पानी पीने को मिले यहाँ पे, क्योंकि आजकल के ज़माने में काफ़ी बीमारियाँ फैल रही हैं। तो एक अच्छा फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे बनाइए, वो सरकार की मेहरबानी होगी। तो 7 किलोमीटर दूर तो यह पता यह गाँव कत बनवक 2001 to 2002 मज बनवक फिल्ट्रेशन प्लांट ये तम सात फेल गो सर। तो अस वो वारिया लट कम से कम बनव ठीक, अत करो थोड़ा मरम्मत होड़ योड़, परस त्रुक सेख दोक बस ठेकेदार द्राव मगर पे द्राव सह नोन कह यह जन सेक गड़ तम द्रमन खे। तो डायरेक्ट आब वनकन बराबर सयनाट पे ये वनकन तम स्रान वान लड़के वड़के करान सही त्रेश चवान, ये मज चल तल नलकन मज यह डायरेक्ट आब फिल्ट्रेशन कहें कामयाब तथ मज चल बेमार गसान। लकट लकट बच्चे अपर गाँव पसमानद थोड़ा। तो अगर गवर्नमेंटस अपील करान हर सात वन गो ये करो मरम्मत करो 2001 मज 2002 मज बनवक लगभग ये फिल्टर प्लांट तो बे बनवक SR। तो यह गो पे तमे दो रेतस मज फेल, रेत बाद आब चलान क्या, तो यह गो ब्लाक अत पत्किन गहल तो यह गो ब्लाक। तत पे कर वारिया लट कोशिश डिपार्टमेंटस ये करूँ ठीक तो प्रेत दह दितुक आशीर्वाद दोपक करो कलकत वनकस गंद आब चवान, सह डायरेक्ट सोद सान गरन तम वातान डायरेक्ट आब यथ मज चल तो बाकी चीज तो यह सा गुजारिश करान गवर्नमेंटस तुहद चैनल वसात यह कर ठीक फिल्टर प्लांट ये रपी गई खर्च, गुजारिश करान कर अत पे कार्रवाई तो यह कर ठीक। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी, ये नमो ब्या तजारत। नाजरीन खबरनामस पे तुद दुबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। जिले इंतजामिया वरमुल तो गुलमर्ग टंगमर्ग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन तरफ टंगमर्ग मज स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम तहत तकरीब हूं साज करना आमुत। यथ दौरान एक पेड़ शहीदों के नाम उनवान तहत कया कुल लागना आये। ये जन अत मौके पे वन आव सफाई सत जरूरी माहौलियती तवजुन बरकरार थवनस हवाल इन ज्यादा खुद ज्यादा कुल लागन तो प्रेत अकिस पज अत मज ब्रोह कुन युन। हमने यहाँ पे एक तो यहाँ पे हमने क्लीन लाइन्स ड्राइव की है, और दूसरा ये कि हमने एक पेड़ शहीद के नाम यहाँ पे लगाया है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बारामूला जो है उनकी हिदायत पर आज हमने ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है, और इसमें हमारे सारे जितने भी यहाँ पे जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के साथ खासकर ये जो गुलमर्ग टंगमर्ग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उनके तमाम जितने भी जर्नलिस्ट उससे वाबस्ता है, और वो इस वक्त बिल्कुल शदुमत से इन्होंने एक तो पेड़ भी लगाए हैं, एक पेड़ शहीद के नाम, और दूसरा ये कि हमने पूरी यहाँ पे जो अगर बाबल कैनल की बात करेंगे या अगर मार्केट की बात करेंगे तो सफाई अभियान का भी हमने ये एक दर्ज भी दिया है, और ख़ुद भी हमारे नौजवान जो हैं हमारे जर्नलिस्ट जो है इन्होंने यहाँ पे खुद भी सफाई की है। हम शुक्रगुजार हैं DIO साहब के भी जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, और हम समाज को भी ये अपील करते हैं कि अपना माहौल साफ़ रखें। मिशन ऑफिसर बारामूला इन कोलैबोरेशन विद गुलमर्ग टंगमर्ग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें हमने जो है एक पेड़ शहीद के नाम लगाया, और उसके अलावा जो है इस इलाके में हमने स्वच्छता अभियान के तहत सफाई मुहिम चलाई, जिसमें हमारे साथ CRPF 176 बटालियन, म्यूनसिपल कमेटी टंगमर्ग और JKTDC के मुलाजमीन जो है वो भी शामिल हुए। मकसद ऐसे प्रोग्राम्स का ये है कि स्वच्छता पखवाड़ा 2024 जो है इसको हम कामयाब बनाएं और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। इसीलिए आज मीडिया एसोसिएशन गुलमर्ग और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बारामूला की हिदायत पर हमने ये प्रोग्राम। नेशनल डिवार्मिंग डे की मुनासिबत आज सत्र त्रालस में तकरीब हूं साज करना आमुत, यथ चीफ मेडिकल अफसर पुलवामा अलावा इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ADC त्रालन प्रोग्राम दस्तुल तक कयहन बचन टैबलेट दिन आमत। ये जिम्मेदारों तरफ वन आव अमे हवाले सब जिलस में इंतजामिया तरफ संजीदा कदम तुलना आमत, यथ दौरान सासवाद लूकन यह दवा दिन आव। इसका यही होता है कि इसमें जो टारगेट पॉपुलेशन है जो
1 साल से लेके 19 साल तक के बच्चे जो है उनको डिवर्मिंग के लिए टेबलेट्स दी जाती हैं ताकि ये जो है ये सिरे से ही इस बीमारी का जो है इलाज हो जाए। इस सिलसिले में यहाँ पे त्राल में लगभग हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है लगभग 37,000 के करीब है, 37,500 के करीब जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको हम कवर कर रहे हैं। और इसमें जो पूरा मैकेनिज़्म जो हमने क्रिएट किया हुआ है इसमें लगभग 1,000 के करीब हमारे जो इंस्टीट्यूशनल जो वर्कर्स हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे आशा वर्कर्स हैं, उन लोगों को हमने उनको गैल्वनाइज किया हुआ है उनकी वसादत से। भी हेल्थ प्रोग्राम्स में हमारे जो VHNDs हैं या रेगुलर हमारे RBS की टीम्स है वो अवेयर करते हैं, हर वक्त करते हैं और ये रूटीनली हम लोग करते हैं क्योंकि आज का दिन ये था कि हमें ये नेशनल डिवर्मिंग डे था, इस वजह से हमें कवर अप करनी थी जो हमारी 1 to 19 पॉपुलेशन है आज के दिन में। और इसके लिए हमने पूरा वीक रखा हुआ है और इसका मॉप अप जो अगर कोई बच्चे बीमार होंगे या कुछ होंगे किसी वजह से आज के दिन नहीं आ पाएंगे वो इन दिनों में किसी भी दिन आ सकते हैं और इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो कुछ भी फाइनल डे हमारा रहेगा 17, दैट इज़ आवर मॉप अप राउंड। अवेयरनेस हमारे साइड से पूरी तरफ से है। हमने पिछले दिनों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी इसकी एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स मीटिंग की हुई थी जिसमें हमारे सारे एजुकेशन के डिपार्टमेंट के और ICDS डिपार्टमेंट के सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। ऐसे ही हमारी ब्लॉक लेवल ब्लॉक टास्क फोर्स मीटिंग्स हुई थी, वहाँ भी। तो नाजरीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दीव इजाज़त, खुदा सवाल।